जापान अपने नज़्म ज़ब्त, अपनी शाइस्तगी की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। इसकी वजह क्या है? एक बार वर्ल्ड कप के दौरान उन्होंने मैच के बाद स्टेडियम साफ करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जापानी कभी कचरा नहीं छोड़ते, लेकिन फिर आपको ऐसे मर्दों की भी खबरें मिलती हैं जो अवामी जगहों पर खवातीन के साथ इंतहाई बेअदबी और नाशाइस्ता रवैया अख्तियार करते हैं और फिर इस पर कोई शर्मिंदगी भी नहीं करते। यह है जापान का दूसरा रुख। क्या ऐसा मुमकिन है कि जापान दुनिया के महफूज तरीन ममालिक में शुमार हो और वहाँ के याकूजा को भी खुली छूट मिली हो? याकूजा जापान का एक माफिया है जो सरेआम कारोबार करता है और सब लोग इसे जानते हैं, और इसी जापान ने एशिया के सबसे ज्यादा सीरियल किलर भी पैदा किया, जैसे एसएससी सागावा, जिसने फ्रांस में एक औरत को कत्ल करके खा लिया और फिर जापान वापस आकर इसी जुर्म की वजह से मशहूर हो गया और सेलिब्रिटी बन गया। ये कैसे हो सकता है कि जिसने पूरी दुनिया को रंगीन एनिमे, प्यारी कास्प्ले और इंतहाई अजीबोगरीब गेम शोज दिए, इसी कौम में खुदकुशी की शरह भी सबसे ज्यादा बुलंद तरीन है। यहाँ तक कि यहाँ पर एक मखसूस जंगल है जिसे लोग खुदकुशी के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसे खुदकुशी का जंगल कहा जाता है। और ये भी बड़ी हैरानगी की बात है कि जापान में हेंटाई जैसा सेंसर शुदा फहश मवाद भी मौजूद है, और साथ ही कुछ मर्द ऐसे भी हैं जो सिर्फ गले मिलने के लिए पैसे अदा करते हैं। 5 सेकंड के गले के लिए $13। जापान एक बहुत उलझा हुआ मुल्क है। इसके बारे में मजीद जानते हैं कि ऐसी क्या वजह, सारे तजादात एक ही मुल्क में इकट्ठे कैसे रहते हैं। इनके रोशन चेहरे से शुरू करते हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है। आलमी सतह की एनिमे, काओई स्टाइल, अजीबोगरीब गेम शोज, ये सब देखकर वाकई हैरत होती है तारीख पहलू आखिर कहाँ से आता है। तफसीली तहकीक की जाए तो और वजूहात सामने आती है और वो बहुत मुनफरिद है। सबसे पहली बात यह है कि ये सारा पागलपन दरअसल हकीकत से फरार का जरिया है। जापान में जिन चीज़ों से लोग भागते हैं उन्हीं चीज़ों की मांग बढ़ती जाती है, क्योंकि जापानी मुआशरे में अगर भीड़ से अलग नजर आए, अगर आप किसी ग्रोह के खिलाफ जाए तो आपको हकारत की नजर से देखा जाए। अगर आप थोड़ा सा बुलंद आवाज में बात भी करेंगे तो आप पुलिस को बुला। अमेरिका जैसे ममालिक में जहाँ इंफरादियत को सराहा जाता है, जापान में इसके बिल्कुल बरक्स है। वहाँ सबसे अहम ये है कि आप ग्रोह में घुल मिल कर रहें, किसी से मुख्तलिफ ना लगे। यही वजह है कि जापानी बच्चों को बचपन से ही इंतहाई सख्त नज़्म ज़ब्त सिखाया जाता है, और जब वो बड़े होते हैं तो यही इक़्तिदार इनकी शख्सियत का हिस्सा बन जाता है। तो नतीजा क्या है? एक ऐसा मुआशरा है जिससे पूरी दुनिया वक्त की पाबंदी, दयानतदारी और शाइस्तगी की वजह से रहती है। लेकिन इसी के साथ जापान के दो चेहरे सामने आना शुरू होते हैं, क्योंकि यही इक़्तिदार जो जापानियों को इतना काबिल एहतराम बनाती है, वही इनके गहरे तरीन और तारीख तरीन मिसाइल की जड़ भी है। मिसाल के तौर पर जापानी लोग अक्सर ऐसी बातें कहते हैं जो महज शाइस्तगी के लिए कहते हैं, लेकिन इनका असल मतलब वो नहीं होता जो अल्फाज से जाहिर होता है। शोशोकात्सो 2 मुलाजमत की इख्तिका देने वाली दौड़ है। जरा इस मंजर का तस्वर कीजिए, हजारों नौजवान ग्रेजुएट सब के सब एक जैसे काले सूट पहने हुए ग्रोही इंटरव्यू की किताब में खड़े हैं। इस अमल को शोशोकात्सो 2 कहते हैं। ये एक इंतहाई संजीदा और थका देने वाला मामूल है जो हर साल एक बार होता है, और बड़ी कंपनियां इसके जरिए नए मुलाजमीन भर्ती करती है। नज़्म ज़ब्त का एक खूबसूरत मुजाहिरा है, लेकिन इसके पीछे की तल्ख हकीकत यह है कि ये मौका साल में एक बार आता है। अगर आपको नौकरी मिल जाए तो आप दहाइयों तक वही काम करेंगे और रिटायरमेंट तक वही रहेंगे, और जल्द ही इन मुलाजमीन को एहसास होता है कि ये तरक्की का सिर्फ एक ही रास्ता है, अपनी हदों से बढ़कर काम करें, ओवर टाइम करें, बीमार भी हों तो ऑफिस आए। जापानी कंपनियों का रवैया कुछ यूं होता है कि नौजवान मुलाजिम गैर अहम होते हैं, इनसे तवक्को की जाती है कि वो ओवर टाइम करें, और अक्सर औकात काम और जिंदगी का तवाज़ुन ना होने के बराबर होता है। ये सूरत हाल इतनी आम है कि जापानी ज़बान में इसके लिए एक अलग लफ्ज़ मौजूद है, कारोशी, यानी ज्यादा काम करते हुए मौत। लोग शिविया की गलियों में रात गए घूमते हैं और इनके दोस्त कहते हैं कि इनका बॉस अभी भी ऑफिस में है, इतवार की रात 11 बजे। हैकियोकी मोरी, खुद को दुनिया से काट लेना। और जो लोग इस दौड़ में हिस्सा नहीं ले पाते, जो इस सख्त निज़ाम में फिट नहीं हो सकते, उनका अंजाम इससे भी ज्यादा तकलीफ दे है। जापान के सख्त कवानीन और माशरती तवक्कुआत की वजह से जो लोग मुलाजमत पाने में नाकाम रहे, इनमें से बहुत से आज भी शर्मिंदगी की जिंदगी गुजार रहे हैं। कुछ मामूली कम उजरत वाली आर्जी नौकरियों पर गुजारा कर रहे हैं, और कुछ ने मुआशरे से मुकम्मल किनारा कशी करते हैं। उन्हें हैकियोकी मोरी कहा जाता है। ये वो लोग हैं जो तन्हाई, मोहब्बत से महरूमी, जहनी दबाव की जिंदगी, और ये जापान की आबादी का तकरीबन 15% कोई छोटी तादाद नहीं। जब आप खुद को बुलंद कर लेते हैं तो तमाम ख्वाहिशात खत्म हो जाती हैं, ना कोई मकसद, ना ओवर वर्किंग से मिलने वाली उजरत की चाहत हो या नाकामी की वजह से समाजी खुदकुशी। यही वजूहात हर 20,000 से ज्यादा जापानियों को हकीकी खुदकुशी पर मजबूर करती है, और ये अलमी में इतना आम है कि इसके लिए एक मखसूस जंगल तक मौजूद है। सीरियल किलर, दबे हुए जज्बात की इंतहाई मज़ा। अब सवाल ये उठता है कि जब इतना जहनी दबाव, इतना आला तवक्कुआत, इतने पिसे हुए जज्बात जमा हो जाते हैं, तो क्या ये वजूहत जापान के नफ्सियाती तौर पर बीमार लोगों को दुनिया के सबसे खौफनाक सीरियल किलर बनाती है? जापान में शाइस्ता तरीन लोग भी हैं, लेकिन वहाँ एसएससी सागावा
بھی ہے جو آج بھی غالباً زندہ اور آزاد ہے۔ اس نے فرانس میں ایک عورت کو قتل کر کے اس کی لاش کھائی اور جب واپس جاپان آیا تو اسی جرم کی وجہ سے مشہور ہو گیا۔ اور پھر تسوتومو میازاکی کا کیس سامنے آتا ہے، ایک بدنام جاپانی سیریل کلر جس کی ذاتی زندگی میں سیاہ مانگا، اینیمے، ہارر فلموں اور فحش مواد میں غیر معمولی حد تک دلچسپی پائی جاتی ہے۔ تاہم یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس کے جرائم کو صرف ان مشاغل سے جوڑنا ایک سادہ اور مترازع تجزیہ ہے۔ اس نے کم سن بچیوں کو نشانہ بنایا اور نہایت ہولناک جرائم کا ارتکاب، جس نے جاپان کو عالمی سطح پر شدید توجہ کا مرکز بنایا۔ یہ واقعہ جاپان کی تاریخ کے سب سے لرزہ خیز مجرمانہ کیسز میں شمار ہے۔ یہ جاننا دل توڑ دیتا ہے کہ جاپان میں خودکشی کرنے والوں میں سے تقریباً 70% مرد ہیں۔ یہ سوچ کر دل میں یہ سوال اٹھتے ہیں کہ معاشرے کی مردوں میں سے اعلیٰ توقعات نے انہیں کس حد تک خود کی جان لینے یا دوسروں کی جان لینے پر مجبور کی۔ یاکوزا، قانون کے سائے میں مافیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کے ساتھ ایک مافیا کا ذکر کیا۔ سوال دوبارہ یہی ہے کہ کیا جاپان دنیا کے محفوظ ترین ممالک میں سے ہے؟ کیا یہ سچ ہے؟ لیکن محفوظ ملک جاپان کے بدنام زمانہ مافیا یاکوزا کے لیے بھی ایک محفوظ پناہ گاہ ہے۔ یاکوزا کی دنیا میں قدم رکھنا واقعی ایک عجیب اور بعض اوقات خوفناک تجربہ محسوس ہوتا ہے۔ اٹلی کے مافیا کی طرح یاکوزا بھی جاپان بھر میں مختلف کاروباروں سے جڑے رہے، ریسٹورانٹ، بار، ٹیکسی سروسز اور ٹرکنگ کمپنیوں تک۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کی موجودگی کسی راز کی طرح چھپی ہوئی ہی نہیں، معاشرہ، حکومت اور پولیس سب ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ تاہم یاکوزا اپنے ایک سخت اور اندرونی ضابطے کے تحت کام کرتے ہیں اور عمومی طور پر یہ عوام نظم و ضبط کو بگاڑنے سے گریز کرتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جاپانی معاشرے میں انہیں ایک حد تک برداشت کیا جاتا ہے، کیونکہ جاپان میں ہم آہنگی کو بہت اہمیت ہے۔ تنہائی کے مسئلے کا حل بھی جاپان میں ایک منفرد انداز میں سامنے آیا۔ جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ لوگ روبوٹس اور نرم کھلونوں کا سہارا لیتے ہیں۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر ایسے افراد بھی دستیاب ہیں جنہیں وقتی طور پر کرائے میں لیا جا سکتا ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف وقت گزارنے اور رفاقت کے لیے۔ یہ سب جاپان کے اس پہلو کو ظاہر کرتا ہے کہ جہاں جدیت، سماجی دباؤ اور انسانی جذبات ایک منفرد انداز میں آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ کوئی کرائے کی بہن اختیار کرتا ہے، کوئی کرائے کا دوست، لوگ کھانا کھاتے ہیں، ساتھ سیر کرتے ہیں اور کچھ دیر کے لیے ایک تعلق کا احساس محسوس کرتے ہیں، خاص طور پر وہ افراد جنہیں کبھی مخالف جن سے ملنے یا بات کرنے کا موقع نہیں ملے۔ ان کے لیے تجربہ ایک نئی تازگی کا لے کر آتا ہے۔ لیکن اگر ہم ایمانداری سے بات کریں تو چاہے یہ حل کتنے ہی منفرد اور تخلیقی کیوں نہ ہو، یہ حقیقی انسانی جذبات اور گہرے رشتوں کا مکمل متبادل نہیں بن سکتے۔ جاپان ایک ایسا ملک ہے جو بیک وقت حیران کن حد تک جدید بھی اور گہرے سماجی تضادات کا حامل بھی۔ یہی تضادات بعض لوگوں کو ایک مشکل اور پیچیدہ صورتحال میں رکھ دیتے ہیں اور یہ دیکھنا واقعی دل کو چھو لیتے ہیں کہ کس طرح کچھ لوگ ثقافتی دباؤ میں آج بھی لوگوں کی زندگی کو متاثر کرتے ہیں۔ اور براہ کرم اسے غلط نہ سمجھیے، یہ کسی بھی جاپانی عوام پر تنقید یا طنز نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس جاپان ایک ایسا ملک ہے جس کے بہت سے پہلو قابل تعریف بھی ہیں۔ جاپانی لوگ اپنی سادگی، احترام اور نظم و ضبط کے باعث واقعی منفرد ہیں۔ اگر دنیا ان جیسی قدروں کو اپنائے تو شاید ہم ایک زیادہ پرامن اور ہم آہنگ عالمی معاشرے کے قریب پہنچ سکیں۔ اور یہ بھی واضح رہے کہ یہاں دکھائی گئی تاریخ کی باتیں پر جاپانی پر لاگو نہیں ہے، لیکن اگر جاپان کے دو چہروں کی اس تحقیق میں سے کچھ ہم نے سیکھا تو وہ خود سے محبت کی اہمیت ہے۔ یہ سب آپ کا اپنا طرز زندگی ہے، آپ کی اپنی روایات۔ اگر آپ انہیں صرف دوسروں کی قبولیت کے لیے ڈھو رہے ہیں، خود کو قبول کیے بغیر، تو وہی طرز زندگی ایک دن آپ کا سب سے بڑا عذاب بن جائے۔